नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 20 तारिख बुधवार। आज मुझे देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु। आजिर प्रथम खबर नवेम्बर आरंभ होब पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देवे राज्य सरकार। नवेम्बर मासरू आरंभ हो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर। भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार। यह प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। पर्याय क्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर लगाण वर्षार बेहाल दक्षिण ओडिशा। भांगिला विमान बंदरर पाचेरी। बुडिला पोल। निर्धूम बर्षिला निर्घात छेचिला। वर्षा रे कलबल हेले दक्षिण ओडिशा। केउठी रास्ता ऊपर पानी चलिला तो केउठी भांगिला घर द्वार। मालकानगिरी रे विमान बंदरर पाचेरी भांगी जाइथिबा बेले खलिकोट रे घरे पशिला चिलिका पानी। आगामी 24 घंटा पई 3 जिला को रेड अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग केंद्र। परवर्ती खबर भारत उपर अमेरिकार टारिफ प्रसंग। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को सह 7 केंद्र मंत्री उपस्थित। अमेरिकार टारिफ विवाद मध्य प्रधानमंत्री मोदी को गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिछंती। 7 जन केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहिबा सूचना। भारतीय रप्तानी उपर 50% टारिफ लगाजिबा परे उत्तेजना मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संध्या 6:30 रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछंती। एही बैठक रे 7 जन केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहिबे बोली सूत्ररू जणा पड़िछि। एही बैठक रे वाणिज्य विभाग रु आरंभ करी अर्थनीति और कृषि क्षेत्र पर्यंत आलोचना हेबो। मोदी पूर्वरु कृषक मत्स्यजीवी और पशुपालक स्वार्थ रे कोनोसी आपस न करिया पई दृढ़ प्रतिश्रुति देइछंती। परवर्ती खबर सुस्थ होचंती नवीन। भेटिबाकू चाहुतिले नवीन निवास आसिबाकू गले आमंत्रण। असुस्थ हेबा परे गतकाली संध्यारू एक घरोई हस्पिटाल रे चिकित्सित होचंती नवीन। स्वतंत्र डाक्तरी दल तांकर चिकित्सा करुचंती। हस्पिटाल रे भर्ती हेबा परे नवीन धीरे धीरे सुस्थ हेउतबा हस्पिटाल पक्षरु कुआ जायछि। मेडिकल कर्तृपक्षक सूचना अनुसार डिहाइड्रेशन होइथिला। परवर्ती खबर ओडिशा रे खूब शीघ्र हब एसआईआर। जनवरी 7 रे आसिबो चूड़ांत तालिका। स्वतंत्र भोट तालिका संशोधन प्रसंग रे जातीय राजनीति उठुची पड़ुची। राहुल समेत इंडिमेंटर सहयोगी दल माने यहाकू प्रसंग करी निर्वाचन कमिशन और केंद्र सरकार को घेरुचंती। यार भितर भोट चोरी ने ओडिशा रे तेजिची राजनीति। बिहार रे स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन परे ओडिशा रे एसआईआर करिवा पई प्रस्तुति आरंभ करिसंती मुख्य निर्वाचन अधिकारी। एने प्रक्रिया आरंभ होइतबा सूचना दैछंती सीईओ। परवर्ती खबर लेउटिले हाथीपल। करंजिया रेंज को चली जाइतिबा हाथीपल पुणी फेरिले। लेउटिले हाथीपल गत मास चंपुआ रेंज छाड़ी मयूरभंज रो करंजिया रेंज को चली जाइतिबा 30 टिकिया हाथीपल गत राति पुणी चंपुआ रेंज को लेउटी आछंती। हाथीपल बैतरणी नदी पार होई केमुंडिया गाँ मध्य देई झालियाबेड़ा गाँ जंगल रे प्रवेश करिसंती। हाथीपल रे 12टी माई 12टी दंता हाथी थिबा बेले 6टी छुआ हाथी जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मालकानगिरी रे फिका पड़िला मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। लगाण वर्षा जंगु प्रथम दिन रे डाक्तरखाना आसी पारिले नाही रोगी। विमान बंदर रे आसिले डाक्तर हेले आसी पारिलेनी रोगी। मालकानगिरी जिले में फिका पड़िला मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। लगाण वर्षा सांगकू पाणीपाग विभाग रेड अलर्ट जोगु डाक्तरखाना आसी पारिले नाही रोगी। गतकाली रातिरु वर्षा लागी रही घर द्वार रे पानी पशि जाइछि। परवर्ती खबर लगाण वर्षा कला बेहाल। जलमय हैला मालकानगिरी जिला। लघुचाप जनित लगाण वर्षा रे भांगिला घर। गंजाम जिला खलिकोट ब्लॉक माणिकपुर गाँव रे कंपाजेना और सुरेश मल्लिक घर कांथ भांगी जाइछि। गतकाली ठारू वर्षा लागी रही। विभिन्न जगार पानी जमी रही पुरुणा कांथ गुड़िक पड़ जाइछि। 2टी घरे 6टी रही
6 ଜଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ରାମପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଓ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ବୋର୍ଡର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ସମୀର ସାହୁ। ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମୀର ସାହୁଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଫକୀରମୋହନ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି HOD ସମୀର କୁମାର ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି 20 ଟନ୍ ସୁନା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା GSI। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଏବେ ମହଳ ମହଳ ସୁନା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମାଟି ତଳେ ବ୍ୟାପକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏନେଇ ଜିଓଲଜିକାଲ ବିଭାଗର ସନ୍ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 10ରୁ 20 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାପିଡୋ କରିବ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋକୁ ଦେବ ଟକ୍କର। ରାପିଡୋ କରିବ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋକୁ ଦେବ ଟକ୍କର। ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡୋ ଏବେ ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ସେବାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା ଟ୍ରାଏଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ କିଛି ମନୋନୀତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସାରା ଭାରତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କନୌଜରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ବଢ଼ୁଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ମୁମ୍ବାଇ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ APMC ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ମାର୍କେଟ କମିଟିର ପରିବା ବଜାର ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ବଜାରରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଇଗ୍ନୋ ବହି। କୁଳପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବହି ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଇଗ୍ନୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଏଜୁକେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଗ୍ନୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଲୁଚି ବାଘ। ଲଇକେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଦଚିହ୍ନ। ପୁଣି ମାତିଲା ବାଘ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଇକେରା ବ୍ଲକର ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲଇକେରା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭୁକୁଲାପଡ଼ା ଗଞ୍ଜୁଡିହି କର୍ଲାଖମନ ଜାମଲାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ବାଘ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଛି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟରେ କାଚୁଛି ବର୍ଷା। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ। ଲଘୁଚାପ
ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ କାକରିଗୁମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳମେଣ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।